ala yagina jara nena lebna je kanyilingali ka atengu duauke ndogone tangara dalen bi yoro dola donc saya ngata ni be ba nene dondo parce que man ta de ke kata na nya donc afoko dunya yi wati de ngap donc tambi ko na nyu adamadiya taka leje adamadiya ke chugo leje ambe wati mi kon na ona na chiri la anga segi donc mauma be kenen kan membe kuma udegela obulo donc ka be donc kramantona ka fa obeye watu tikelenye do be tlefela la do be shula ala etike kuma den duru ke chugo menga tabete ka fa obeye assalamu alaikum ka ufo ka barakada on sogma on su ane tlen yoro dowla tabarakala ni jaranye kusube ambadam ne ni femiye odeye good Lord Jonathan ni aleye sidaw ka cidin krenkrene anga jamana kono o annana somadaina kibaru telindo o hakli jawabo membi bolo o koka anga soroka do anga babu yere kono lala aye min ke mali kono abisien woro wolo vlabo na yere masodo nyini ka dama ka ke mali yenye ko flede nota ngata alere kanga se ka bamana nga foli koni ke ni wati nkono awni clear ni soma kanga se ko lame mana dumini dum ana se ko me parce que depuis ibeka ka clé fu kana se bima abe mali kono ka yala tando sera anga fabala ni wati na abaka hotel la na matla hali dumini duna ngakla ya ko ka je folo ngata donc asigile no ka kuma kono anana mina mali ko kuma do ni ye jatimine ke nga donc ko ciba bolo ka lase oma ngakla o ci aussi anye bara chaman ke o konnana ni ala sona ana nyogon ye ngata ka kuma maliko la embargo en bise ka wuli chugodi election bise ka lan chugodi jamana de bise ka hakli sigi soro jamana tabulo la chugomi malikura ko kuma mbe fo aka se ka lawali ya ka ke chien coup d'état ka ke sogoye anga nyina ko ngakla mbo barade la tabarkala donc nana namba fo ka barkada maliti dunan gen jamana ye ambe ku amba fay anani chimie ne ala sona ana ben kodo kan tabarkala parce que jamana de ka kodo ambe bara mina maklin tate ala be se ka fanga di ma wati do la ka kalfaila mais korta ye ni ani haklije fangati mashita ingata donc chidu abidima ebe wati do ke ngata na sera yoro la be mine la kadima warema tabarkala donc nañu famia kuma kono ko bi no yambulu ni ala sonama o iye politiki ko ibe akono kabini watija ibe kuna fuldi baraw feneke o sabula ye kuna fuldi la de yani ga ke politiki maye fulo o akli jagabo kono mabese ki sikini mundi good Lord Jonathan akan nalila amse kan sikini muye yala jamana ka hereben na iba do mas mo kana sram maude bu yere ni torotuma dola ni ala ye fengo fenke iba mine o chugoyala ibe lafia tabarkala mali ngata masi manyana atna wuli manyana dunya masi manyana ngata ni ka wati sera ni tara ka dunya bale akara chugo ben kambe soro tuma do la ngata gele nana ka ke jamana deun murtila mais bi ambi yoromi c'est que gele ngata mau hakla gele nya on doroin ni ya ye Côte d'Ivoire président be kumata kono ki adressé aka jamana deun na gele kama ka fo fengu sogo ngata sogo tse ka san malo tse ka san hale a cheke ngata donc problème ba kono jeke tse ka san ngata donc Ivoire président ka boko fo donc kuna kumara ki adresse ngata jamana deuna ni boro kono na Macky Sall ba yere nyinina camion keme wolon vla be don tile kono ngata donc bi camion be don ngata tete camion sabanani kan Côte d'Ivoire camion keme flane koto me don be don bi atete me flakan donc ni ko dugu mi konna na ko dugu dunya wuli tola do eni ka wala ni ba kono ne emi karamo mi o fo ngata na wuli tola bu lambe de o ibi sa ambe srawnye mais ambe sa ko ni problème tala parce que ikanga sa yoro juma yoro sumale mina ji suma bi yoro mi ngata ne badala ngata ne to bita sa tle ko bita sa yi donc ambe na sa ngata ka la haranga dango mage tabarkala dunya la te kono ne dalemba la ka fo ambe se ka ben ko do la ja buya do anga nga ben ko do la
maintenant kuma min b'a kɔnɔna na ka na ni dɔw ye fuite kɛ ka information di ko san kelen don san 10 kalo 10 ani 6 mais quelle que soit la situation ni san kelen fɔra ni kalo 10 ni 6 fɔra o kɔrɔ san kelen kɔni bɛ bin fɔlɔ ba ye discussion bɛna daminɛ kalo 10 ni 6 in kɔnɔna na mais ne dalen b'a la i n'a fɔ Ala ka mɔgɔ faga ni baara kɛra ŋaniya ɲumanya la san 2 kɔnɔ baara in bɛ se ka kɛ ka ban k'a kun cɛ ka ban ka donc hɛrɛ la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'a faamuya ni jamana in ma jɔ an bɛɛ de b'an yɛrɛ ɲini parce que an bɛ baaraw b'a kɔnɔ c'est pour cela ni y'a jateminɛ kuma kɔnɔ n b'a fɔ a bɛ maaw tɔɔrɔ n ko ni hɔrɔn ni danbetigi ni halalaw ye politiki kɛ mɔgɔ lankolon min b'a kɔnɔ olu bɛ bɔ a la sɔgɔma o sɔgɔma ni y'aw ka radio lamɛn a bɛ kuma fɛn min kan ka taa politiki mɔgɔw ka sɔn juguya a bɛ kuma o de kan o ka mɔgɔ lankolonya dɔw bɛ a bɛ kuma o de kan mais n'i ye jateminɛ kɛ u ka ɲuman ka taa donc a fɔli ka dɔgɔ parce que olu yɛrɛ yɔrɔ kɛ negetigiw ye adamaden nege n'a ka bon a ka gɛlɛn ka taa i ka ɲumanya ka dɔn olu bɛɛ bɛ bo dun mais min y'i ta dan ka nun kan ka taa donc o de bɛ fɔ ka taa ko bo dun olu filɛ nin ye politique ye min ye n ka donc comme Amadou Toumani Touré b'a fɔ cogo min a dabɔra de i ka maaw ka problème régler kungo min maaw da n'i nana cogo min i b'a ɲɛnabɔ cogo min mais ni politique fɔra k'a fɔ ne yɛrɛ de ka n yɛrɛ sukɔrɔ fɔlɔ n denw ka ja sɔrɔ a la n yɛrɛ somɔgɔw ka ja sɔrɔ a la hali ni Hashimiya kɛ sini ka tɛ maaw b'a gɛn musalaka foyi t'a la jagina kuma tɛ nin ye ne bɛ fɛ ka a ye kuma min fɔ sisan nɔ Alassane bɛ ten Macky Sall bɛ ten jamana ɲɛmɔgɔ hakili la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a dɔn ko kungo kan ka sɔrɔ a la nin n'a ɲɔgɔnnaw mais mun de la an ni CEDEAO yɛrɛ mun de la an tɛ ka bɛn n'a fɔra i ko ko Goodluck Jonathan siɲɛ 6 bɛ siɲɛ 7 kabini bɛ ka bɛn a bɛ médiateur la yala an n'a bɛ ka mun fɔ an tɛ ka kan kelen mɛ aw bɛ mun de b'an cɛ an bɛ kan kelen fɔ jagina n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa tant que maa n'i bɛ maa wɛrɛ ka baara la n ka tɛ hakilina ka gɛlɛn a ka ɲɔgɔn faamuya maa wɛrɛ n ka taa n bɛ hakili préciser n'i ye jateminɛ kɛ nin CEDEAO kelen de y'a fɔ Amadou Toumani Touré ka waati la ko ATT ka démissionner ni hakili b'a la fo taara ka démission minɛ villa dɔ kɔnɔ i hakili b'a la ni CEDEAO kelen de y'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ti démissionner ko c'est lettre très rouge o tɛ contradiction ya e ko ni bɛ démissionner e ko ni ti démissionner an dun bɛ papier kelen de fɔ n'an bɔra o kɔnɔna na CEDEAO kan ka min faamuya n ka taa donc dɔw bɛ 3e mandat kɛ n'o ye coup d'état constitutionnel ye civil ye mais dɔw n ka taa min ka d'o ye n ka taa n'olu y'o kɛ après n ka taa fɛn tɛ bɔ a la or n ka donc o ka document min bɛ yen o ka papier min bɛ yen a fɔra la bonne gouvernance baara kan ka kɛ jɛya kɔnɔna cogo min modification man kan ka kɛ cogo min o bɛ kɛ dɔw ye écoleden ɲuman ye dɔw tɛ écoleden ɲuman ye o bɛ na ni frustration ye o bɛ na ni n ka tɛ tiɲɛni ye tant que sariya kɔnɔ ni sariya tɛ boli bɛɛ kan et sariya bɛ boli n ka tɛ donc de façon sélective n ka tɛ k'a fɔ e kunkolo man di ne ye a bɛ boli e kan ni ka di ne ye a tɛ boli ne kan n'i ye jateminɛ kɛ hali coup d'état la Tchad n ka tɛ olu ye coup d'état kɛ mais olu n ka tɛ donc apprécier nin don tapis rouge bɛ da o kan o bɛ taa bisu d'o ma o bɛ kuma dumanw fɔ ye mais anw ye coup d'état kɛ bolokuru de bɛ jigin anw kan n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali ye alentour min a fɔra parce que président dɔw tun bɛ yen o siranna coup d'état ɲɛ k'a fɔ ni coup d'état kɛra mais de façon très claire n b'o fɔ de façon précise coup d'état ɲuman tɛ yen an k'o fɔ ka bɔ kuma kan fɔlɔ coup d'état ɲuman tɛ yen en 1968 coup d'état kɛra ɲuman tɛ en 1991 n ye acteur ye écoleden ɲɛmaa ye ɲuman tɛ coup d'état kɔrɔ ye crise de ye c'est-à-dire fɛn dɔ de tɛ marché maaw ma ɲɔgɔn faamu o kɔnɔna na a laban bɛ kɛ fanga dasago ye a laban bɛ kɛ fanga dafiri ye en 91 coup d'état ɲuman tɛ aw tun bɛ yan jeune aussi en son temps n'an bɔra o kɔnɔna na a y'a ye min kɛ maa si t'a fɔ coup d'état ɲuman don parce que fanga tɔ tora kalo fila yɛlɛma tun bɛ se ka k'a kɔnɔna na donc en général aussi n'i ye militaires ci sur le chantier ni kɛlɛ ma se ka kɛ n ka tɛ ça veut dire ni ko gɛlɛla fagali sera u la militaires b'u ka marifa renverser n ka tɛ i kama parce que bɛɛ ye gestion de crise ye n'a kɛcogo man ɲɛ n ka tɛ donc ça veut dire diyagoya a bɛ segin e kan parce que marifa n ka tɛ kisɛ bɛ segin dɔ de kan donc o ɲuman ye min ye des fois fɔlɔ en Afrique fagali de tun b'o la président tun bɛ faga mais sisan n ka tɛ donc en général coup d'état bɛ kɛ o bɛ bɔ a la i ni bɛ kisi donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ i bɛ kɛ ka coup d'état n ka tɛ ni i bɛ kɛ tun ye maliyɛnw lamɛn dɔɔni en général coup d'état ninnu caman bɛ kɛ yaada b'a kɔnɔna na ani musow ani teriw olu bɛ don i kan ka tɛ k'a fɔ n ka tɛ e bɛ sɔn n ka tɛ donc nin ko la cogo min
ni Musa Traoré ka waati ta kale ye Mariam b'a fɔ Musa ye e bɛ sɔn ka taa denmisɛnninw ka ko la cogo di fo ka cɛman neni k'a la n'i ye jate minɛ ka taa i bɛ ka muso Mayiga ka taa donc n'o ye bi ka taa donc ni a n'a den o i bɛ ka kɛ i n'a fɔ dunan i bɛ ka yɛrɛ tun bɛ minɛ k'a datugu a yɛrɛ ka so kɔnɔna na pression bɛ ɲini k'a fa cɛkɔrɔba yɛrɛ ka taa n'a nana so a bɛ kasi a yɛrɛ tun b'a yɛrɛ ɲini bɛɛ tun b'o kalama a fɔra yɛrɛ a ka signature dɔ bɛ yen a ka signature tɛ o ma dogo maa si la donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ jamana kɔnɔna na c'est que a bɛ gɛlɛya de kuma fɔ n'o i bɛ ka tun o dun n'a tun sigila ka kuma maaw fɛ et que discours ka Cɛbilen ka mɔgɔw comme ils n'ont pas le courage de le dire Cɛbilen discours laban min sɛbɛn a ye a jigitɔla Kuluba ni Mana Sanga donc ani Buba ani Karim o ye discours in yɛlɛma ka bɔ o bolo n'i ye jateminɛ kɛ ka taa a tun kan ka na fɔ k'a fɔ ko démission tun kan ka kɛ assemblée ka démission ka kɛ et que premier ministre ka démission ka kɛ à la dernière minute Cɛbilen y'a fɔ ala ka hinɛ Adam min décédé la ka taa Adam Cham k'a fɔ a sɛbɛn Adam Cham y'i kanto ko Cɛbilen ma est-ce que n ka taa donc i bɛ min fɔ la n ka taa aw bɛn n'a kan wa a ko non écrit discours sɛbɛnlen ka ban k'a ta ka di IBK man ka taa k'a kɔ don sani IBK ka bɔ n ka taa Kuluba ka na se n ka donc palais de congrès la discours yɛlɛmana ayide don min na a ko Sumayila bɛna libérer bientôt a kɛra o don de ya o discours don min kɛra palais de min kɛra palais la bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ fɔ n'i hakili b'a la n ka taa discours kɛra cɛma Ibrahima dɔw wulila ka bɔ salle kɔnɔ a tun bɛna démission o don de o don ka taa donc ça veut dire nka assemblée nationale tun kan ka ci o don gouvernement tun kan ka ci est-ce que o don kelen de la Imam Mahmoud Diko m'a fɔ k'a bɛna kuma su in na o don in na ka taa Imam Mahmoud Diko y'i kanto a ma a ko Imam Mahmoud Diko ma k'a ka taa kuma k'a ɲɛfɔ a tɔgɔ da nin ko bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban Diko ko tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ n t'a fɔ parce que komi don yɛlɛma bɛ se ka k'a kɔnɔ Imam nana ka taa donc meeting kɛyɔrɔ ni hakili b'a la a y'i kanto ka taa ko Ibrahim Boubacar Keita ko k'ale ka ko dɔ fɔ ko mais k'a b'a to a yɛrɛ k'a fɔ a kɛra Semasi cour kɔnɔ conférence de presse senfɛ fɛn wɛrɛ ma se ka a dɔn kun bɛ yen fɛn wɛrɛ ma se ka kɛ donc ni nin bɛ jateminɛ Janginɛ min bɛ na ni baara ye n ka taa donc ça veut dire jamanadenw lamɛnbaliya parce que ni fanga yɛlɛli kunna ni Ala ye fanga d'i ma i k'a dɔn c'est comme nafolo ko ye aw ka du kɔnɔna na Ala bɛ nafolo d'i ma i bɛ ban ka dudenw bɛɛ gɛrɛsɛgɛ Ala b'a fara ɲɔgɔn kan k'a di e kelen Janginɛ ma k'i ka baara kɛ n'a ye n'i y'i ban Ala b'a bɔ si la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma fanga Ala ko se fanga ye ne de ta ye ne de b'a da aw jɔnw ma mais n y'a fɔ i ka kɛ cogo min n'a ma kɛ ten n b'a bɔ si la n b'a di dɔ ma mais minnu bɛ est-ce que hakili bɛ nin Ala ko in yɔrɔ la oui mais parce que min don i b'a dɔn wa i ti adamaden dɔn f'i k'a bila fɛn saba ɲɛfɛ muso ɲuman cɛ ɲuman n'i k'a bila n ka taa a b'a ba n'a fa gɛn ni gɛrɛsɛgɛ t'a kɔnɔ n'i y'a bila nafolo ɲɛfɛ a b'a ba n'a fa gɛn o ye fɔlɔ ye n'i y'a bila filanan ko bɛ ɲɛ musoko f'i ye an ka na ni musoko ye filanan na muso dɔw bɛ yen ka taa i b'i ba n'i fa n'i dɔgɔnin n'i ka maa min y'i dan i b'a haramu musoko kama ja kama dɛ parce que ja tɛ ku dɔw la n'i bɔra a sabanan ye jumɛn ye fanga le pouvoir moto ba bɛ yen a bɛ dayɛlɛ i kulela ka taa dɔn mɔgɔ b'a fɔ nka gardez-vous le président bɛɛ bɛ wuli ka jɔ ça veut dire bɛɛ b'i e de k'a bila la i ni sago bi bɛɛ la maa dɔw ka taa dɔn o tɛ se o kɔrɔ pour que adamaden dɔn ko maa ɲɛnama don ko danbetigi don ko hɔrɔn don ko halala ko Ala ka mɔgɔ don ni saba bɛɛ bɛ to a bolo mais a b'a kun biri ka tɛ k'i lajɛ maa kelen min sera k'o kɛ ni y'a ye o ye Amadu Tuma Ture i ni ATT bɛ sigi ka taa dɔn ko président don a b'a kun biri a b'i lajɛ ka taa ka président bɛ se k'i nin tigɛ parce que o tigi y'a dɔn k'a fɔ se bi Ala subahana wa taala de ye mais caman b'a fɛ ka ye silamɛ nka tɛ silamɛw tɛ n'o tɛ maa dɔw bɛ silamɛya kɛra fɔ cogo min n'olu tun ye silamɛ ye i b'a sɔrɔ Ala sɔnna fɛn caman na. président e ma ne ka ɲininkali faamu halisa o. n y'a faamuya. ne dun y'a dɔn ko sogo ni fɛn bɛɛ tun bɛ gɛlɛya olu ka jamana na munna u bɛ nin kan na. o bɛ min k'aw la n y'o de f'i ye n ka taa n ko n ma fanga kɛcogo na ni hakilina kɛcogo kɛ f'i ye wa adamadenya ka gɛlɛn ka se yɔrɔ dɔ la e bɛ min ye en tant que journaliste caman t'a ye. Janginɛ adamadenw hakili danyɔrɔ don koyi maa dɔw bɛ yen o tɛ yeli kɛ. Yeli kɔrɔta i kan ko ɲɛ t'o bolo hakili de bɛ yeli kɛ Janginɛ jamana bɛ cogo min ka taa sur les 22 millions de Maliens maa min bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn ka kalan kɛ ka taa kuranna kalan na ka taa mori kalan na ka se ka taa donc n'i y'a fɔ arabukan na ka taa n'an ka bamanankanw na sur les 22 millions de Maliens il y a seulement 2 millions de Maliens qui savent faire ça 20 millions o to tɔgɔ sɛbɛnlen don o kɔnɔna na i ye fɛn o fɛn d'a kan a bɛ falen a kɔnɔ
a fɔ de la ko kunfiya gɛlɛya don mais o kɔnɔna na rumeur de bɛ taa ni fɛn bɛɛ ye n'olu ko k'a ka kɛ cogo min i ka tiɲɛ i bɛ fa a kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la mais maa kelen de b'i sauver fanga kɔnɔ n'i y'a ta i bɛ fɛn damani bɛ yen i b'o ye ka to yen i terikɛw o ni e man kan ka jɛ fanga la i badenw o ni man kan ka jɛ fanga la i furumuso ani man kan ka jɛ fanga la fanga ye kelen de ta ye o bɛ se ka k'an fɛ yan n'a ma kɛ n ka taa i ye su ye c'est pour cela maa caman bɛ yen ko fanga tɛ laban ɲani amadu tuma tun bɛ baro kosɛbɛ a ko don mankan don dɔ conférence nationale min kɛra 92 o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ préparelen k'a d'a ma n'a ka d'a ye a tun bɛ mandat prolongé a tilalen vers 14 heures a taara so dumuni dun na an sigilen bɛ tabali de kan a b'a ɲɛfɔ n ye parce que déjà maaw bɛ ɲina min kɔ pour moi ATT ye kalanso de ye a ye fɛn caman fɔ n ye k'a bila a bɛ nana dɔ dɔɔnin a ko ne ma an tilalen dumuni na a ko ne ma ko n bɛna min f'i ye bi an tilalen ka taa donc k'a fɔ sur le plateau d'or o ye président ya di yan caman ko ma continuer n'a ye danbe ko min b'i bolo hɔrɔn ko min bɛ a bila ale taara a seginna so a taara n ka taa muso n'a denw de fara ɲɔgɔn kan a ko maa bɔ est ce que n kan ka continuer ni fanga ye n ka kɛ cogo di maa bɔ ko aa a denmuso maa bɔ ko n ka taa k'i bɛ se ka continuer n'a ye a ye Fanta ɲininka a ko Fanta denmuso fɔlɔ an kan ka kɛ cogo di Fanta k'i ye ka kumakan min di hɔrɔnya la ko to kɔ a bɔlen a taara Lɔbɔ ɲininka so kɔnɔna na ale de y'a fɔ n ye a bɛ tiɲɛ so bi ala ka hinɛ a la Lɔbɔ ko n ka taa donc ni hakili y'i bila yɔrɔ min n ka taa donc a kɛ ten o kɔrɔ ye mun ye den filaw ye ɲɔgɔn neutraliser muso ye n ka taa donc n ka taa a yɛrɛ bɔ n ka taa kuma na a tɔ tora ale kelen a ko cogo k'i y'a faamuya k'o de la ko n ye décision ta o y'a sɔrɔ n terikɛ caman bɛ yen olu ko n ka kan ja dɔrɔn n ka taa n ye fanga ta n ko n bɔra a la donc n b'o de f'i ye n ka taa ni ala ye n ka taa maa min sɔn gɛrɛsɛgɛ dumanenya ko dɔ bɛ n ka taa i b'a kɛ n ka taa donc i bɛ bɔ fanga la mais dans le cas contraire ni fanga diyara ye min ka di n ka taa i b'a kɛ i tɛ bɔ a kɔnɔ mais n'i terikɛ n ka taa donc olu bɛ mobili kuraw la o bɛ taa n ka taa Dubaï dulɔ dumanw bɛ min o bɛ taa i y'a ye n ka taa an bɛ bateau commander an bɛ taa fɔ dugu in tɔgɔ fɔ cogo min Espagne tɛ yan l'île Bariach n ka taa donc a bɛ taa fɛn man di ala ka kota an b'o kɛ direct an b'a filmer dɔw b'an kunkolo mɔnɛ dɔw bɛ n ka taa donc an kɔ n ka taa terikɛ cogoya dɔ la an bɛ masser n ka taa devant tout le monde k'a sɔrɔ i ɲɔgɔn fantanden tɛ yen i fa ye fantanden i ba ye fantanden i fa yɛrɛ t'a bɔ yɔrɔ dɔn mais fanga dir'e ma e b'a fɔ k'e bɛ jamana fɛngɛ ala b'a i ta tiɲɛ i bɛ bi a la o de la Ibrahim Boubacar Keita binna ala sudɔyɔrɔ la mɔgɔ ala ka dayɔrɔ sumaya an bɛna a ka dossier la dɔn dɔ mais maa min y'a sudɔn an ma tɛmɛ mɔgɔ 10 kan ala ka dayɔrɔ sumaya merci beaucoup ala ka dayɔrɔ sumaya an b'a to i ka ji dɔɔni min an ka to président ka ji dɔɔni min an ka kɛ ten taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ o b'a to ni an bɛ ɲininkali min kɛ sa o de ye wulikajɔ a tɛmɛna anw ni Faransi cɛ fo ka na a ko kun cɛ Faransi ka a fɔ ko ale ka kɛlɛcɛw bɛ taa o dugusɛjɛ an ka faamaw ka lɛtiri bɔ k'a fɔ k'u ka taa sisan anw ni Faransi cɛ n'i ye ko daminɛ lajɛ ka na se a évolution ma fo ka na a se a bɛna se a kuncɛyɔrɔ la hakili jagabɔ kɔnɔ mun de bɛ sɔrɔ e fɛ k'a fɔ nun cogo mas n ka taa fanga ye fɛn diplomasi ye fɛn fila la nkalon ani nanbara ani fanga diplomasi nkalon da tɔ bɛ nkalon o tɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nkalon ni se b'i ye n ka taa y'a ye Ukraine bɛ kɛla cogo min bi wallahi marifa bɛ n ka taa donc kuma na ye a ma fɔ ko n'a y'a kɛ n ka taa donc o bɛ mugu cɛ a la foyi ma bɔ a la n'o dalen b'o ka den la o m'o a nanbara a tromper k'a fɔ n ka taa donc États-Unis b'i défend France b'i défend France cɛ bɛ yaala la i n'a fɔ surugu a nɔfɛ a kɛra cogo di o ma tila k'a fɔ ko ka ambassadeur bɛɛ ka bɔ wa a ye kɛrɛnin kɛ bi mugu t'o kan bi n ka taa donc olu tɛ bolila ka don u ka so jukɔrɔ wa a ka espace aérien ka taa donc fɛn o fɛn b'a bolo ni kisɛ yɔrɔ n'a bɛ pan marifa don n'a bɛ pan a y'a bɛɛ ta tiɲɛ donc bi n'a ka di n ka taa o bɛ jigin ka président minɛ kuma ye nkalon de ye fɛn sabanan n ka taa n bɛ fɛn saba f'i ye n ka taa i k'a bila n ka taa donc i ka hakilina kɔnɔna na Irak
ko tilana ngata galon tikela ka da ka fanga ta ko Saddam Hussein ay bomu tilanga ta be fedola o e galon tikela Nations Unies banga fa ko ka resolution ta ngata ko ka attaquer États-Unis banga ta donc Irak attaquer galon ka parce que déjà o ya so ngata donc a fa ngata busu fa kele to menga donc ane Saddam Hussein ngata o ya mine comme a tore baga ngata ka tlaka bo célibat donc ka dlon ka juru do ka ngata ambenya na galon ka ya enquête kera ira la ka ko foi ton tableau non gara Kadhafi fene la Kadhafi Amadou Toumani fembe kanga taka ba akula atete ko katabla ko horonya la min kenga o ya so Kadhafi fen saba fo akombi téléphone mi satellite dawma o ka téléphone sur gazan mbe fen flana min dawma wari min bolo le pétrole dollar ambe banko créer ayina woru ta ka barake na akatla ka déposer koloro jurumay ako samana emiye ambe espace do aménager ka dawma office du Niger la bara mi kanga ke abeke ngad donc pour ka ko saka bo gelela misiru joranye segu fen chama kera onye ako be ne be kele min da parce que min do ngata donc bi ambi yoro me libi ma min bi ne bolo dongo do na ine fa ngata donc Afrique ko bana Sahel ko bana o e galon tike kabina Benghazi attaqué tubabu ye résolution ta Nations Unies sono bolo France ye barake o ya so ane Sarkozy musoko kele de tomber musoko kele parce que a muso tarangata ka fa kabeta mo do libre o lobi kasolo a hakila Kadhafi sera ale musoma donc ayo ke ka dunya be wuli Kadhafi no fe ka Kadhafi minengata ka fembe ke ka fanga rebel nyama mi be o ka Kadhafi bla la trois certain mo ko no Kadhafi bla ngata do opta ka tlaka no installer Mali la ka ban salo salen créer ka doma pour ka donner tika Algérie la ka donner tika Mali la ka donner tika Mauritanie ka donner tika Niger la ka donner pour la ka doma baraka tsaka ke ma sabade nana o don ma flatra ki ka kisani ka malfa di atetema kelenyi bankele la parce que déjà on est français to mignon fait do mingata donc agelo ko attaquer là ou ya yira ka fanga ko les rebelles nous ont donné des corrections au lieu de ya fo ngata aux déclarations là que deux ethnies les noirs et les blancs ne peuvent pas vivre ensemble Alain Juppé afora Alain Juppé au fond hakli be barakete ya fo ya o ko kele Kadhafi ne ka faga Kadhafi fagale malfatu be kele ma parce que c'est le pays le plus armé en Afrique o malfa de takasra daele o tout Burkina Faso kafri korme mbe masadwa mbe ngata mafade ngata nongo no ngata dango horonya tukuma fte papa adama de me moshi halalate ambe buli ngata kika dambe toy kika horonya toy kika halala de ya toy ka buli kata wala jamana fe kanta ko auto national d'État o desia le Blaise Compaoré onyo ngombi refe mbide malendo bolle no de politiquement do do ministre ya ko ya bolle no bi para que do bora moto eredla muso de taga bon ngata ko o ya soro tara aéroport la ka kule kanta ko le bolle to late maw nyina no ko c'est pour ça ngo kana to ka jim kata yoro jam ade ale fene mo ba do ma bo moto la ngata do amba do na bo ne ka sola ale munge na be bolli ama faka ka bo are gati bo ale re o de ma fo o maga mais est-ce que ale ta bolli e maga sagini me ngata era tu me talo na chuka da ngata na nyabe sagini na ne ko ngata go ka o jim eti ko jigudo nya fa ngata ko politique la ni ke teneni ngata do ngi raw e bi ambi du hale ngata antikolo to wallahi na afle ale ke ngata donc iba fa ngata kama delika vécu ngata donc ne de tu me kule ngata iba fa teneni ngata donc yoro ngata be pam amanga ngata yoro ngata afle bol kala ngata donc tulu kele nga fa tara yere fila ngata kama ya ba asina gani be ka o sigle nyina to godi même sengila au be kuma ka o be sigle eta do nganya fie jengene ngata ko do foli mani rena ngata ne ko dem na kawzim serer la ne afanga mo be nyo be jo ngata ne ko kawjim bala ngone tala moi l'expérience que j'ai vécue en tant qu'ancien de l'AM politique moi la ni moyen ngata ka dakacha ko abe so fe la ka be kuma para go bana bala abe kuma fa dabi kana ina barato do e abe janfanke parce que o mo si ngata be fem no fe ja e mo be perkali feri ngata donc bo feri ngata to ma bolo ngata so ba kono no o nyi obla ngata nyama ya la be ke chodi e ba don ne ya ye kurufina o ya so mi kele koro ere ba don no kurufina ne be kele la to ma ngata boise ngata mini boise ngata donc no to me kurufina boise ne on de be baraka ne on fait atumi te wuli ngata boise de on de ngata kurufina e ni o tigi dum politique la ka bo pergal fere la nyengen be fere iko no to ko la politique o da baraka ke ngata ka fa be politique mo be da baraka datu e ta do ngata ko e kala banci aya wala la atatura aleka akako kon bana wo ngata donc maintenant atlala lo ngata aka teneni do anyimina ka ban hala koloti ngata donc maintenant aleka politique ko ma ba mais mi fie politique ko la mais président ka politique ma ba ne c'est fait ma fo munu ma ko kunu ko
vieux crocodile no chamo akmo kuma mun fo vieux joint mais bien no mo nya fam akmo fo fam mo no fam ñongo fe bi mais la politique a faut payer connaît que la politique c'est la cohérence mais mal politique o ya ne dametigiw t'a la ni kalabanci ni zogo ni kalabanciw b'a la maa min tɛ bonyali kɛ n ka taa maa min bɛ kɛra k'o fa n'o ba feere hali o den ka taa o b'o saraka n ka taa pour que ka nafolo sɔrɔ o bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o b'o fa n'o ba feere n'i y'o den ka taa politiki mɔgɔ ma n'i ye kalabanci di politiki ma aw de bɛɛ de nɔ don ça veut dire hɔrɔn ni halaladenw danbetigi aw bɛ min a y'aw datugu parce que n'aw bɛ malo n ka taa hɔrɔn ni danbetigi ni halalaw n'an bɛ malo n ka taa donc ninnu man kan ka kɛ an ɲɛmaa ye parce que n'i ye politiki mɔgɔ lankolon ta n'i ye zo ni kalabanci ta n'i ye n ka mɔgɔ lankolon ta kabila tan n'i y'o ta a t'a fa yɛrɛ fa tɔgɔ dɔn n'i y'o kɛ ɲɛmaa ye n'o ye min da i kan ala de y'a to n ka taa a y'i ta tiɲɛ n'a y'i ta tiɲɛ a jo b'i la parce que i y'a di a k'i ka maaya de ban a bɛ sariya o sariya ta sariya lankolon don a bɛ fɛn o fɛn kɛ ka taa a ka intérêt don fɛn min b'ale intéressé a ka sira t'a muso la a ka sira t'a den na a ka sira t'a ka taa a ka kabila la min b'ale intéressé a kɔnɔbara a n'a ba ventre Allahu akbar o ye kuma tiɲɛ dɛ parce que mɔgɔ bɛ siran kuma ye k'a fɔ mais jeliw ni hɔrɔn jeliw ni kabilatigiw jeliw ni numu aw bɛ yafa ma parce que n ye kuma min na o la bi n ka tɛ parce que an ye dugutigiden aw man kan ka kuma normal aw de kan ka kuma n'aw y'aw ban a ka kuma na ka jɔ aw jɔyɔrɔ la donc finalement an yɛrɛ bɛ kuma minɛ tuma dɔ la mais ni n tilala n ka n bɛ yafa de la aw fɛ an ka tɛmɛ mais an ka segin na ma se mun fɔ nin i kun bɛ ka kuma karafin kan ani Mali yɛrɛ kɛcogo i kun bɛ ka kuma o de kan affaire étrangère bi bi in na i ko diplomatie ko namara de don e b'o dɔn parce que mun na n b'o fɔ fɛn o fɛn n'a fɔra n ka taa donc diplomatie ko la n ka taa donc aujourd'hui fɛn kelen de digila France la n ka taa n'an tɛ se k'an pardonner dans l'histoire parce que pour la France i man kan ka jɔnya i man kan k'a fɔ olu ye k'i ta kɛ ayi parce que olu fɛ o b'an lajɛ ni jɔn de ye o b'an lajɛ ni mɔgɔfɛmɔgɔ de ye o b'an lajɛ k'a fɔ n'olu ko an k'a kɛ cogo min an b'a kɛ ten mais denmisɛnnin min bɔra sisan u ka génération na Hasimi ninnu olu ye kɛlɛ kɛ nord la u b'a dɔn kɛlɛ in kɛra nord la cogo min nanbara min kɛra c'est pour cela n kɔrɔkɛ in ka taa donc a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a dalen don i kɔrɔkɛ jumɛn bube kɛ Sumelu n bɛ dugawu de k'a ye n ka taa donc ni ala y'a bɔ a la n ka taa donc c'est une très bonne chose n b'a ɲini ala fɛ a k'a bɔ a la mais a sɛgɛnna quoi i taara lajɛ n ma taa parce que an ka kow tɛ kelen ye a ka ko man bon ma ka se yɔrɔ cogoya dɔ la n tɛ se ka taa lajɛ n'i y'o kɛ n bɛ kɛ kalabanci ye wa ka sɔrɔ hali a ma parce que aw ka problème ye min ye n ka taa ni maa min ka ko tɛ taa ɲɛna k'i ko parce que n ka taa ko silamɛya la k'i ka taa n ka taa silamɛya m'o fɔ maa si ye ni maa min ka ko man bon ka se ɲɔgɔn ma n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn tourna ye lahara de a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yen de komi anw tatɔ la ta sisan olu de kɔrɔla dɔɔni o tɛ sa la dɛ n'i ye ko kɛ n ka taa ka se yɔrɔ dɔ la n ka taa donc ala b'i wele dɛ n'i ye min kɛ maaw la a bɛ sara de koyi i tɛ se ka maaw fanga tɛ ko ala t'i fa donc i ma taa lajɛ n bɛ taa lajɛ mun na e taara wa ayi komi ni aw fana ka surun ka tɛmɛ anw kan ani aw ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ 91 ne y'a f'i ye n ka taa n ko ko dɔ bɛ yen ne tɛ sɔn o ma n'o y'a ɲini hali k'an ka maaya ban ala de ma an nin d'o ma dɔrɔn bɛɛ kɛra ka tɛmɛ a ye n ko la ka mobili banaliser o ta n ka taa ko k'an ka maaya ban pɔn kan n ka taa ala ma sɔn de et donc n'an y'o kɛlɛ bɛ kɛ ka tila ka ne ye kalo 7 kɛ kaso la ninnu bolo parce que n ma sɔn o bolo l'année blanche hakili b'a la 94 ne ye kalo 7 de kɛ kaso bonba la adema mɔgɔ ninnu Mafa adema kalabanci adema ONG adema Madu adema n ka taa kalabanci parti politique adema trompeur adema ONG adema colonie den donc olu don i y'a dama tɛmɛ dɛ ne de b'a fɔlɔ ma wo parce que an bɛnna fɛn o fɛn Mali kɔnɔ o y'an janfa na politique ye ko diplomatie ye ko wɛrɛ ye nkalon b'a la kalabanciya b'a la ça veut dire n ye min exemple min d'i ma n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na gɛlɛya o gɛlɛya sera sur le plan international nkalon de kɛra k'a dilan avec la force n ye 3-4 d'i ma Kadhafi ta la n ye dɔ d'i ma Irak ta la n ye dɔ d'i ma aujourd'hui min bɛ kɛ la n ye dɔ d'i ma aussi fo i ye maaw ye n ka taa donc o nɔrɔla américains ka avion kɔnɔ k'o bɛ taa n'a ye Afghanistan a ma kɛ an bɛ ɲɛna n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ où est la vérité dans tout ça mais a bɛ taa anw de la mais an k'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min an bɛ taa yɔrɔ min ka taa donc il faut que les gens min b'anw ɲɛfɛ i ka da la le chef d'équipe doit être exemplaire honnête sincère debout sur le champ de l'honneur a bɛ se ka yɛlɛ ananasu kan a ka kurusi sɔgɔlen tɛ i dalen la ko ɲɛmɔgɔ b'an bolo bi yan ne yɛrɛ dɔ ti nin ye o tuma i b'i yɛrɛ bɔ a la cɛ bɔ n ka taa yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn ye yan
dɔ b'e bolo k'a fɔ ne ma minnu bɛ bi mais a bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ kan ko ne ye parti ɲɛmaa de ye siga t'a la n'a y'o ban ne la nka taa a tɛ k'aw bolo baara ye dɛ a ma se mɔgɔ ka commentaire k'i yɛrɛ kan n'i ka ɲi ni jeliw tɛ dɔ f'i ma i yɛrɛ t'a f'i yɛrɛ ma jeliw de kan k'a fɔ ne ka ɲi o artiste sigilen o ye dɔnkili da ne la mais mɔgɔ lankolon o tɛ dɔnkili da la o la don o don wa président an bɛ ɲininka sisan halisa diplomasi hukumu kɔnɔna la maa caman bɛ bi mun ka kɛ Ukraine dɔw bɛ misali ta la k'an ka to k'o lajɛ an ni Russie cɛ ko sabula i da sera ma géopolitique kɔnɔna la k'a fɔ ko Russie bɛ ka pression mun kɛ bi lala ko Faransi u bɛ sɔn ka an to Faransi bolo m'a f'i ye n ko mɔgɔ hakili ka surun o tɛ yeli kɛ mais Ukraine b'a kɛ parce que Ukraine a adossé frontière donc avec la Russie mais maa min bɛ yen donc n'o bɛ fɛ ka Faransi bien dun o ye jɔn ye c'est l'Algérie o b'a tigɛ yɔrɔ jumɛn de ka di a fɔ o ye min bɛ mɔgɔ hakili la o k'o faga yen parce que leur réflexion ne dépasse pas leur bout de nez ko ne ko ten donc foyi tɛ se ka kɛ yen Russie tɛna to Faransi bolo mais a b'an to Faransi bolo mun na Faransi yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲɛ Faransi bien de b'a dumi Faransi ko de banna o c'est-à-dire l'Afrique le départ de la décolonisation partira donc du Mali a daminɛra a kɛra o parce que ka taa jɔ Français ye n ka ka fɛn dɔ fɔ Faransi président fa bɛ yɛrɛ fo a b'a ɲimi k'a fɔ n ka donc mɔgɔ tɛ pression kɛ n kan Faransi ministre des affaires étrangères a bɛ kule yɛrɛ i b'a ko bana de y'a minɛ France n ka ministre de l'armée n ka muso bɛ yɛrɛ n ka donc fa bɛ bilen assemblée kɔnɔ o t'a dɔn o bɛ taa yɔrɔ min donc ça veut dire que an bɛ tiɲɛ de kan donc mun fɔra dɔ fɔ la ko Faransi tagali bɛ daminɛ Mali la tiɲɛ don wa mais e m'a ye wa n y'a daminɛlen ya mais e yɛrɛ ɲɛ b'a kan o ma kule olu yɛrɛ de ma ko bɛ bɔ wa mais Faransi échec de kɛra o bolo parce que o ye nasara ka wari bɛɛ minɛ n ka taa Europe kan k'a fɔ ko bɛna an ka donc au sauver au descendant ka taa la France a échoué et tous les dignes fils français acceptent de dire que la France a échoué mais o b'a to ni mɛ ɲininkali dɔ k'i la o an y'a ye k'a fɔ nin ko la François Hollande ale kumara kuma dira a ma kumara sabula ale de kɛra sababu ye Faransi kan na nka a y'a sɔrɔ président dɔ b'anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye Jɔnkunda ye a ye Hollande de wele o kan na yala est-ce que a ma se waati ma se sa Jɔnkunda yɛrɛ ka kuma Jɔnkunda tɛ se ka kuma o munna Jɔnkunda yɛrɛ de jɛlen tɛ Jɔnkunda kɔni in ka dɔn donc Jɔnkunda nin kan a kɛlen n'a fɔ senkunbaba sɔnni tɛ foyi ɲɛ an ka tɛmɛ a tɛ se ka kuma yɛrɛ a tɛ kuma senkunbaba sɔnni a bɛ mun ɲɛ i y'a tigi k'a fili dɔrɔn Jɔnkunda ta ma daminɛ depuis dɛ depuis an bɛ écoledenya la n ka taa donc a bɛ e ni ɲɛfɛla la ale de ye Faransi wele ale de ma Faransi a ye Faransi wele n ka taa a tɛ se ka kuma e dilan ka Jɔnkunda ye k'a bɛ se ka mɔnɛ kuma jumɛn bɔ mɔgɔ la depuis Ala y'a dan a n'a ka kasange min b'a kan na ye an ka tɛmɛ a tɛ kuma n ka kasange yɛrɛ b'a kan na ka yaala n'a fini jɛman y'a kan na n'o ye kasange de o to hakila ka sara yɛrɛ mɛ a wulila don ayi ne m'a fɔ dɛ n ka RPM dɛ i bɛ ka mɔgɔw tun kɔrɔtɔlen k'a sara i bɛ ka communiqué kɛ n ka tɛ k'a ci wari tɛ na ko Jɔnkunda sara i bɛ ka wallahi n ka donc o kɛra waati jumɛn o y'a sɔrɔ n ka donc Sidiki de tun tɛ directeur ye n ka donc RPM na donc maintenant Sidiki y'i kanto n ka taa ko ko n'a sara ko mɔgɔ fɔlɔ min kan ka communiqué kɛ n ka taa ko ye Adama ye ko Adama ka communiqué kɛ n ka taa k'e bɛ communiqué kɛ a ye communiqué minɛ k'a bloqué après a fɔra ko Jɔnkunda ma sa n ko Jɔnkunda sara siɲɛ 2 de ka wuli a bɛ kirin a bɛ tila ka wuli maintenant sisan n ka donc a yɛrɛ dibilen don sisan a ye kasange bila a kan na a bɛ yaala n'a ye o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ to Faransi ko in kɔnɔ dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na mun bɛ ka maaw dabali wa Faransi ko k'u bɛ taa kalo 4 k'a daminɛ o hakilila ko coup d'état de bɛ kɛ après Umaru mais Mali ka ye cogo la hakilila ko coup d'état de an ka ɲɛmɔgɔw ko sisan n y'o de f'i ye n ko hakilila e ma kuma in surunya n bɛ fɛ ka surunya i bolo i bɛ continuer na hali bi n ko hakilila ko coup d'état de bɛ kɛ kalo 6 in kɔnɔ parce que o kan ka se ka mɔgɔ kura wɛrɛ sɔrɔ ka discuter o fɛ o problème ye o de ye mais o bɛ ɲinɛ min kɔ Ala ko maa min tɛ sa i tɛ sa dɛ Faransi bɛ k'o labɛn an kama Faransi ka ye ko ye o de ye o il y a des apatrides aussi au Mali ni ko n ka taa ko ka don fɛn o fɛn la mais maa o maa ka tɛ Mali bɔli min ye fɛn la masa n bɛ to k'o de kuma fɔ parce que i b'a dɔn Maliyɛnw tɛ fɛn dɔ faamuya Jɔnkunda fɛn ko tɛ Hasimi ko tɛ Choguel ko tɛ bi n'i ye Maliyɛnw ɲininka Bankasi mara ni Koro mara ni Douentza olu fɛn ka taa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ n ka taa donc bi n ka donc u bɛ se ka taa adamadenya kɛ cogo min n'i k'u ma ko ka segin ka na fɛn wɛrɛ la u b'i haramu
Yoro tiens la libération me kike. Non, c'est clair là, on m'a fait folie mo. Ni tumbora ngata mopti kibina bankas katla kana kuru kana kata teme bankas kana kata kuru la kateme uoka mais itu yo shudi. Mais aujourd'hui bika moto ta ibita kachila iti nyineka. Wo yele la rebelu no fe kuluka. Wo yele no fe ji kono. Wo bolo no fe ngata yoro ngata tegejela. Donc on beto no fe yoro be. Kuno espace aérien ton tambolo en ka wuli avec précision ka goshilike mais bi ngata dia été cité l'autre jour. Voyez Bouteni qui est d'après donc en Songo il y a 83 morts. Bamachila. Mais on va dire pas il y a 57 de qui communiqué quoi. Mais on a 8 de tout ça kuno d'après mes nga mami bi sur le terrain comme ni baraka ministère là il y a élément donc on lui a fait ko choukelinira donc choukera kononto en met do ko ngata donc alaka inaula. Mais aujourd'hui le travail est formidable sur le terrain. L'armée monte en puissance. En tant fouillé, mais au bel au bis sané, mais quand on voit les tardes, au Canada, ministre n'a qu'à faire copier une carte. Donc, parce que Dave Malin, n'y a même la barre à l'angata, donc, n'a pas barabé ou l'ongata. Donc, ça, on y a bien là. Mais si ça, à voir qu'on y franchit à la ou il a côté coup vidi béquet, Euro Minaki, la canatina, c'est ça. Ça ne va pas se gagner en tout cas. Vidi fouetté. Vidité. C'est pour cela qu'il y a France encore tatola sous la supervision de l'armée malienne. France on a donc la supervision sur le ministère de la supervision on a donc comme on a débat comme ça et de nana on parle et là quand il y a un détail donc quand on a magique France là depuis 1961 France botla a gagné pour la première fois par Modibo au botla hado kam minemi be ngato tasuma dola o do fili ngata fleuve Niger kono e fena be yoromi génie be yoromi c'est ko yem kam minen be faranyon ka tasuma dola ka so gata français ka africain mana be mais franchi ga bon on fait ngati i daga Niger Niger président be gen Bazoum avec gen atime tu as vu la déclaration de la politique Niger parce que même bina kenga qu'est-ce qui va se passer au benyewu tinyewu ngata donc fakale be ke Niger fakale be ke Burkina y'a indépendance taw mais mindo aujourd'hui Bazoum bora chia dola aller chia manjanga donc au Niger moko yere ko ngata donc lui il est libyen libyen donc quoi libyen on t'a fait aga filimu na ko libyen allez bon mais libyen de fait donc allez ka ethnie mancha et les gens pensent qu'il n'a pas gagné les élections donc il est fragilisé et aussi concernant aux aides français il y a position garder mona parce que au cas iranium me boy ngata donc au cas industrie be alimenter au de la pour ko sika courant soro or au Niger ngata dugu ba chamambe Niger hal courant to bolo hal ngata atore panneau solaire to bolo et ils sont dans la pauvreté, dans la misère. Donc ko be ke tchodi les gens pensant que ngata ka sécurité ma garantie et que ngata ka mo be fakala ils sont obligés de se révolter et à Belgique c'est sekat na teme un an à ce gabla Bazoum takali amene ba sangale abegele atiteme ko ala sam ta ko me obe ala bolo ngata anta don no kanga segi tumanu o tayre te mena ngata parce que ngata shiti mo woto ala beto ka kiringa wula yare ma ngata mo wata da na wata wati ne to na ta gelera o ba blaga ta français kata adatu ko to so dola ka kalo joli tangata donc ko anta da ala sam be wuli tumanu ni be ko fe premier ministre Dr Choguel malen do ko kaka ngi imanguti sa kaka kuma kacha doy wele ale bi ko doy wele ka fobi ibi makungo ma bi ngata ale be kuma ngata ibi makungo la nyo de fam mam ti communication donc il est bon ko ngata lo ko datu et aussi il y a do jabi bi mine en matière de communication refuser de communiquer, quelqu'un communique à ta place ni ba kuma ma be kuma place là aujourd'hui tout ce qu'ils sont en train de dire Fati ngata Choguel là nalomante la ngata be mi fola bo de répondre ako kaka na répond na ma répond e ba fami ya chugodi ayato aka répond c'est comme ça qu'on travaille parce que kufi mimbe jamana kono million mois wolti ko ngata donc natolay ma be kuma me fo ba ko chebe ni chebulu pour éviter tout ça radio blala o de kama ngata bi na ko ni radio tunte radio privé tunte e ba ngata ko tumbana ma dembe seki kalanko dola
il est important que Sogol continue à parler. Mais mis dans la stratégie de communication, Sogol est j'ai dit en matière de communication, parce qu'il y a une différence nette entre la communication et le journalisme. Le journalisme, les faits sont têtus. La communication, c'est rendre la chose digeste, acceptable, consommable, jolie, très belle, voire appréciable. Donc, continuer à être apprécié, acceptable, être accepté. Donc, communication, oui. Nous, on peut dire que fais-moi faire un fort, on a des choses à l'importance. Et fait, on ne fait qu'à ta France, on ne fait qu'à ta mais moi, quand on a plus de 1 mois, à boire à 14 minutes de l'ongate de Gouille là. Parce qu'avec moi, il faut tiens bala. C'est consistant. Avec ta lune, c'est des preuves. Donc, avec ça, donc, tu vois, pour la première fois, au niveau de la France, que ce soit le président de la République, le ministre donc, des Affaires étrangères, le ministre des Armées, au argumento boulot, c'est des hommes faibles qui n'ont pas des réponses qui insultent. Mais maman, il y a un peu là, il n'y a qu'à djandé, il y a qu'à djandé, il y a qu'à djougon. Et là, il a le crampe intellectuel, il est malade mentalement parce qu'il n'est pas capable de convaincre, il n'a pas l'art de convaincre. Et je l'ai conseillé tous les jours, mais dans le gouvernement politique, le porte-parole du gouvernement est là pour parler. Chaque département ne aspect là. Mais globalement, Sogol parle au nom de Hachimi et lui-même. En tant que premier ministre et en tant que président, Hachimi s'est dit, je vais être dans l'ombre. Mais fais-moi faire Nene et débat préparé et des Ngapuma Daï. Donc, au début, mais au début, o de la Hachimi tika kuma mais Hachimi be kuma muna Hachimi ganga mi fo ngata donc Sogol ba fo la plus belle manière et se retrouve là-dedans et il est très fier Hachimi de la parole et il a confiance ne me dalembo me hakla ko ka binto lado Hachimi re ko no yin ngalle kilo ko e hakle sigi sogodo Hachimi ti fatoye Hachimi ba do abeta romeo ni Sogol boye ngata Hachimi ke shuiu ba bodo n'importe politique est dans les millions de la qui Sogol a remplacé. Notre enfant. Notre Sogol supporté qu'à faire Sogol do. Notre Sogol dans 91. Ou à son moto mimbabulo, musobi et les motos mika Jakarta blémani donc. Yama Matia. Matini au détour babulo. Damorangi. Korofina. Il y a deux. Dom Orangi. Korofina à tombeau de là. Il y a deux. Il y a deux. Ou à son ami Korofina n'y a fait. Ça me. 91 on a ta canne et ton tada. Mais on a sur Moussa Kola et Don. Tu m'as elle fait avec Moussa Kola. Ne be don dans la corde dans la télé habituelle. Jangna menega parla et nega parla ou menga dam te contenant. Ne bala les détails. Parce que on doit dire kablati ko adem na sa. Akana de kaola de. Et donc ni jatimne ko konana Sogol ngat donc aujourd'hui qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais ayemi fo. Tous les Maliens d'Amérique Horon ils sont fiers de la parole de Sogol. Mi fera na sojinga tribune. C'est faux bima. Ni ye jamana dɔw ye ngata donc abe ale jaw parce que abe to ko muso ɲumanw le Facebook la e ma camerounaise do bole ngata fabi kanto ko ala ngata donc maliya ye cey koy ko ka Afrique be mali ma ka fenge fo muso ni ngata fabi yele ayere mais o muira ntara mission na Niger fekala comment il s'appelle Dakar Nigérien do ene ya ko ne ma vous êtes malien je dis oui. Et dit vous êtes la fierté de l'Afrique. Oh yeah, ça veut dire ayan dambe, ayadama, ayanga hornya dama. Et au lieu de anga ke fierté ngata donc ko ke Francis ou kojugu ke ou ma kojugu ke Charlie ko inkera ou presi be datu be katla katu ngata donc Charlie mi ngata donc prophète dogo ngata paix et salut sur lui faut ala yitwa ka masala comme on desna ka nyana bo ka chef ka momli kono anaka garde ko ka beje ni kaba. Akira. Parce que moi, c'est tout Allah. Donc aujourd'hui, les Maliens doivent être fiers des Maliens. Moi, je suis fier d'être Malien. Hey! Beta kambe Allah de bolokoi. Ma sit sega ma kefe ni Allah te. Yangne, ni adama de ni nege jena ngata donc ni nege jena ngata bi ko chamanke. Anga to Allah ko aimons notre pays,
voyons nga donc ni ala céda o ma bi o be kuma malien do to la o dalemba o la o ko ta ya ka sanu ide ibi tla ka boyka émission ibi na i dembe fendo fie aba fa itu be ni fraka ni o fraka ibi ke vedeti ima chedo bora tele la to ndefe ka isna ga keta ka ko akara milliardaire ima tele la e min bora ngata ka kuma ngata donc Facebook feina tado nationalité du le noir là aya date ko ngata ka senga jesini do kedro aujourd'hui il est milliardaire donc ala be nani beka sababu ya chugo do de ande be sagajo et puis ala sababu ya ke ambela jere do be jojo tala e ka fini mbi kana ngata do bi shi ngata ta soro kadu o ta do an ka kado dugula an tumbe nga école de la tuma ngata donc kilot mi kelen de tuma mulo mais bi ngata anta falen finna mais mo mbo on non ayembi wolu ngata lo tikela to soro kadu ni ala min di ma wati ma fo ala ni che mais an nege de ka bomba mako comme Bamako e dugumi ngata donc be nyongo soro moko ti nyongo boyoro do moko ti tayro do mais une chose est sûre malien be kanga famia ka fo fin kile mi mbambolo ni Allah subhanahu wa ta'ala ya dama o jamana de no jamana tlala na ameke yeko fly mais bibi na parti politique do be ka fo ko gouvernement ko Allah manye kube son fanga teme u ngogo marché kalo ke mo ando o jon joy ngo kawjimbola kadri de champ kawjim to ko parole souvenir abo abugo kuma bon ale ko ne ba ko aba fo bamana to ba fo to kana aba fo mais ale to ko porte parole ale de ka déclaration kala président yo kuma nyingali kila ga sisa u y'a yira k'a fɔ bibi na ko fanga mun bɛ yen hali ni marsikalo tile 25 sera u bɛ jɛn n'a ye fanga in ka taa cogo la mais ko ka premier ministre dɔ sigi e dun y'a yira ka bi sansan k'a fɔ ko Choguel de bɛ Assimi n'olu cɛ Jɔgɔnɛ olu bɛ lamɛn mun de la n ko fanga binna olu de bolo maliyɛnw tɛ wa maliyɛnw do fanga ma bin o bolo wa maa ma fanga ta diko ka da la o ɲɛna wolu anw fagalen dɔw ma fɔ cɛla il faut balayer la arrière wolu tɛ maliyɛn ye wa min fara ka to don kaburu la olu tɛ danbeti olu tɛ hɔrɔn ye wa olu tɛ maliyɛn ye wa e ye maliyɛn ka tɛmɛ olu kan et aujourd'hui min tun b'u ka mobile noir kɔnɔ o y'o bɔ ka k'o fili kɛnɛ ma olu k'a fɔ ko fo ka segin ka don mobile noir kɔnɔ i b'a fɔ k'i b'o ka position défend Jaginɛ ale b'i ɲininka de ɲininka dɛ ka ka maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ɲininka la de o kana dɔn k'a fɔ i ka position don o da man di la parce que b'i bonya ka ka sɔgɔma émission donc min don ɲininkali min y'a kɛ n b'i répond normalement ninnu da man kan ka n'o bɛ maloya ni hɔrɔn don ni danbetigi don o kan k'i den de ni daga cira mɔgɔ bolo n'a bɛ taa ji ta la bɛɛ ka espoir ye n ka taa daga kelen min ye pour que an ka se ka ji sumalen min i kan ka maloya de k'i sigi n ka k'a kɛ i n'a fɔ i satɔ la don mɔgɔ b'a fɔ k'a m'a tugu yɛlɛma bɔra a la dɛ yɛlɛma bɔra la o bɛ yɛlɛma cogo min y'a diya Musa Mara don o yɛrɛ kɛ cogo don parti yɛrɛ tɔgɔ de n bɛ bin bɛ yan n tɛ yan olu tɛ sigi ta o olu bɛ yɛlɛma de n ka taa donc o b'a la o t'a la Musa Mara ko k'ale tɔgɔ bɔra ale yɛlɛmana ka bɔ a la donc n'an bɔra o la Gindo y'a fɔ n ka taa donc Codem ko k'ale tɔgɔ bɔ a la fɔlɔ n ka taa donc ale t'a la fɔlɔ n ka taa donc o ka déclaration na i m'a ye a tɛ kuma na kosɛbɛ sa n dɔgɔnin don donc ale dɔgɔnin dɔ kɛ Pula ye n dɔgɔnin de bi duuru ninnu an bɛ 60 de ɲini na sisan an denw ma an bɛ 50 de ɲini na sisan 60 de. I dɔgɔnin de Pula ye n dɔgɔnin de ou bien n ka c'est des jeunes. mais an kɔrɔla dɔɔnin koyi. n'o dɔ kɛra. mais maaw jamana kɔnɔ n ka taa tanga ni ma bere de ta kɛ biri n ka taa o t'i bonya a kɔnɔna na. mais mɔgɔ b'i ye foro kɔnɔ. mais mɔgɔ b'i ye foro kɔnɔ ne ni dɔw faw de ye kɛlɛ kɛ ka taa olu bɛ ne dɔgɔya la hali bi o ne ni dɔw fa de ye kɛlɛ a ka animateur radio dɔw bɛ yen ne n'o faw de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. a ma se bɛɛ ma ne ni dɔw faw de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka fisɛnw don mais comme denmisɛnnin dɔw bɛ ka taa u ka kɔrɔ n'o faw ye o tɛ n y'a fɔ aussi ka taa a ma di maaw ye n ka taa donc k'a répéter ni olu faw dɔw faw ye ban ka kɛlɛ kɛ kunun parce que ils sont lâches o ma sɔn ka kɛlɛ kɛ anw fɛ o siranna kɛlɛ ɲɛ n'olu den ko kɔ b'anw nɛni an t'o répond an ni maa o maa ye fila ye an ye kɛlɛ kɛ en 91 ils n'ont pas eu le courage de sortir ka combat kɛ n ka taa pour l'intérêt supérieur du Mali pour défendre la nation qui avait des problèmes ne t'o den siyaw répond parce que ne n'o faw de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ dɔw baw bɛ yen hali o ma se ka taa donc cɛla taama olu b'i nɛni bi ko parce que ko internet nana ko journal la nana o b'i nɛni ka sɔn ka taa donc des gens n'i y'o lajɛ anw ka kɛlɛ de la il y avait 24 à 25 lycées au Mali an ka kɛlɛ de la à partir de 1991 i ye lycée kura min ye n ka taa lycée kura ninnu bɛɛ jɔra
On peut en citer, hein. Il y avait seulement 24 lycées sur l'étendue du territoire national. Bamako be jelen lycée. Bamako de doit. Anga Bamako be jelen ga lycée tout système ga duru wolon plaka. Hein? Lycée Buyagi. Lycée ga donc Prosper Camara. Askia. Anga demne fleur Sankore. Buyagi. Askia. Lycée des jeunes filles. Notre-Dame. Prosper Camara. Buyagi. Badala. Lycée Badala. Allez, yɛrɛ kelen dɔrɔn de tun bɛ b'a kɔfɛ. Ale kelen de tun bɛ b'a kɔfɛ. A tɔ bɛɛ la maintenant lycée kura bɛɛ nana an denw an ye kɛlɛ de kɛ pour que an denw ka lycée sɔrɔ mais den min bɔra o kɔnɔna na fɔlɔ ye muso furu bi n ka taa olu b'a fɔ ko b'an dɔgɔya. Mali bɛɛ jɛ lycée joli tun bɛ yen le lycée franco-arabe de Tombouctou, le lycée de Gao, le lycée de Sévaré, le lycée donc de Markala, le lycée de Ségou, le lycée de franco-arabe de Banamba, le lycée donc de Sigasso, le lycée donc de Kaï, presque lycée Bana Mali la Kaba. Après des écoles professionnelles de l'Ubé, Nani, Esika, CFTQ, CRP, CETEM. C'est un moyen. CETEM, on a donc au lieu de ma dot, mais il Ségou, on a donc au lieu de donc Santa de position, c'est ça. Donc maintenant, l'école a créé Yorobé. C'est ça, Maoubi Yala, CFTQ Bala. En Tumbolaï. C'était 15 ans. Oui, au lieu de Tumbala, au école professionnelle de Balé. Donc aujourd'hui, école supérieure, Jolie Toumbé, Wolofla, l'école de médecine, l'ENA, l'hyper de Katibou, l'INSUP, le NPT, Enino, poste de télécation, Eninga de Djongona de Toumbé. Djongona de Toumbé comme directeur. Kabouin, Kata HP là. Directeur Tchama Bé au HP là. La majorité de ces quatre là, Tchama comme un sac à dos, en école professionnelle technique de Kasogata école supérieure. Mali école Betouni. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a l'évolution. Il y a les mots qui sont école où j'aurai. Et puis, quand tu es là, c'est du temps sur la condamnation. Mais il y a avantage de oui, il y a Malikola. Mais au Béla, mais moi je dis dans ce combat, il y a qui est ready. Moi, en général, il y a des fois, moi, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, je ne dois pas être en porte-à-faux avec ma conscience. Mais si je pense que c'est bon pour moi, même pour le pays, pour moi, salam. Ndalembala, Allah de Bemoso. Moi, je sais que moi, Nanyo Famianga, donc, Diangene, Kobe, no, Yambika Blala. Ambeta, amba atoiga ji doni mi, ambe posini dota, multifla, ambe shingana. Allô? Allô?
segin kana kuma so kono Malikura do big legaina Malikura mami mambolo o de parti judiciaire a nyama ye ni o ye non Togo amba laje ka do sharti no ye sharia mi ni abeka kika frontière la fanga ninga amara ambe dominer ko bi yelema onana do ala anga sente mamru fe yala ayelema iba ye chugudi afara ko ka a jama caya vice presidency o borala ani yelema chama o lukerala ibe musor ka fola bon iba la yelema ngata ne jetimene ke fendo be assisi ka ko la walialendo parce que assisi a fo ngata ko yelema ka do nombre ina pour que doka se ka fagala je suis d'accord ne eni afla ka jangna afla ngata donc ay kuma me fo ka mo do tomo ka bo kabru do dala ngata ka ko na do ngata donc anti jeno ngata no yo ke ambokele o korata ya mayere proposer la de parce que anta fait parce que anda kambe ala de abano o kana were proposer foi la ngata ala de ba ko feni abano parce que ma do be ngata bi au shu ka sa ngata fama do ngata wonyana mayen parce que o te dunia de soro ka do ko so parce que do be dumini do ngata bi yele ko e be dumini do ngata ite sunu e do be sunu ko ka sumalen ko ngata ka wuli ka do bi ka mo bi ko ngata donc akele na fo ye yoro do fonctionnaire donc i hinati mamine nyangene re hinati mem na akole no ka jedo donc ati ala barakada tabarakalla ala kan kisi mana juguma ala kan kisi ngata ala ka jamana mbasi ni ni jatimle charte ko na yele matunga ka kala parce que déjà fem flo e mi ngata donc wati tumina ba 18 mois de fora o 18 mois be bola parce que do yi kanto ko bo profiter au delà ka fo no bana ngata donc be kelewli donc ni jatimle ke o konnana bara mi kan ka ke date kanga prolonger donc o date kosan de la o de prolonger là o est assisi et mi ke fin flying konnana o ya ta assisi de konnana d'abord le problème de délai kadam ne 6 mois na kata 5 ans na o konnana baraw barakera nan bena kalo fla de la nan bena 100 kelen de la 100 fla de la o be sorongata donc délai konnana c'est pour cela o ba fa ko konnana nan bena décret bi tangata donc pour que nga donc date wati nga saka fo élection be organiser wati mina parce que élection de nga donc processus là-bas maintenant o konnana baraw be kala d'abord nga donc pour CNT e ba do ka fo ma chama ma do et puis nga ta sigi chuko ni mame ko kanye na ye kalontike ni mame ya fo lahara était sara tutke parce que décret mi taranga mo kanga sigi chuko ma sigiti donc kuma tien mais ko do be ke mo be to la ka panko do ka adama de yake parce que ni kibi bi quand ni kibi achi a wo ka cha ka temenga ta donc ka fa e be do fraka donc le choix était que ka do fraka mais no be fait ka mo me fraka akana ke dala faille mais akam o kam go fraka parce que de follow la o yo sunguru ta o yo dogonu ta o yo balmon ta o yo mo do ta hale mo do yo do ko men kare kono ka fa e be fait ka don sente la e be fait jaw ka ke président so na donc ta bi do akono donc akerati maintenant mo mimbina ta mo ne koy akake mo ye parce que ba do jama kula o singa ta kra chugo masra manani be se ngata mo keme place dafa o ka mo nyana mauta mimbi sarea uto mimbi jamana do mimbi dambe ku do mimbi ngata donc mi horo ya ka kuma ka be tukako mimbi malife mimbi hina mali yauna o ko tangata pour que sarea no ka se ka moraliser no mo so la ka chamali la ne on yere tengata ka chamali la o be se ka so ngata o ka se ka do mais mauma kanga takado o kana kengata pour accompagner les partis politiques ou ka demsenu do accompagner ka fo ano lu e keleke no kerangata ko bi ciengata tinyengata donc maintenant anga bo mo ko la anga don ko do la jamana dem be se ki yere so mina notre vice président otu nga supprimer ibado ngata parce que déjà otu ya adlan ngata chugo mina il fallait que ngata fanga ka segi ministre de la défense et ministre de l'intérieur ministre de la sécurité ma donc au responsabilité mais tout mais Assimimbolo en tant que vice président donc o de bora amanga donc on sona ka au moins o éliminer ngata ka président to o be ko no ya parce que déjà texte tu yemi fo charte là le vice président ne pouvait pas être président akera ambenye mwenkan donc mais donc ko bana ka banga donc maintenant anga ko leje ngata avec là comme pour qu'on se continuer il est important aussi au cas famille pour le gouvernement parce que le gouvernement normalement a fait moins de tour de kangana do et ba ngata donc parce que ambe sara ya contrômena ani sara contrômen ka quand donc temps ani shege wolo shege do ka fonga donc trois ministres ngata délégués ministre do mais ngata mindo parce que dafuto bolo mindo segal to bolo donc nous te ministre do parce que mom le fima en kono o conseil des ministres que garde corps bolo donc ministre do mais ni jatimne que ngata donc o mi ngata pour éviter tout ça
il faut amener de nombre de la taille donc du ministre à toujours 30 personnes quand les ministres défaillants aussi qui n'ont pas répondu à l'exigence du peuple. On va évoluer donc ce qui s'est passé ni mi ma senga to ko boala ka mo redo pour que baraka saka ke munu no le no gulu boala o de kanga kew no ine ka ye chuko ide basanga ye ko saka kanga da dongo ko kurana ko lenga ta saka kanga da dongo maye kanye o ine ka ye chuko maintenant mali kodo parce que do be ngata intérêt kodo manda wi ngata do bo ngata dongo to me min ngata o de kara mangamba ere angata mene koy oh amitanya fe oh sente alsa ambeto kono RF mana suj mo ne kanga du a critère be ga chugodi a critère yala mo bitu ga candidature de déposer ya ñebe dola internet ga ngabe bobban markala wanda ko lui les candidats ngi mo ga ka candidat ab internet ga ko les candidats ma go ga keleke mali bi so ko bana e depuis ala yide ma del ga keleke e sumali ga to ko ti candidat ko sente e tam ko kabilio tati e mu ke jombe do a critère ka ke mi ma mi dolle do mi bi jamana fe ngata ga ko e ngata membe jamana de nga hereta pour ka nga bokko do la ngata ga ke mais min do mo ka nga na do o kan ka donc franchement il le mérite mais mali la des ministres y ngata be bo carré kono do ngata ko ministre do en France pour que mo ngata ga ko ministre do il ba ka parcours de l'État ngata ba fa cher la jonguna ngata attendez mas e ka ke ministre outre e ka ke ministre i ka parcours be l'État de mal la ngata be sotram e bo sotrama kono do ngata ka ke ministre amado yanga da ngoto me feke de tun fere ngata avome ma super de tun fere ni taranga bi 500 francs de ngata donc qui était collecté donc asigile donc wallahi morbo ka watila morbo ka segu ka che morbo me anga segu atore premier ministre belebele jara donc ale kam watila ngata donc akarate cyber atigma cyber de wallahi ngata to mode fere abor la dragra ministre o ya wele ka bo cyber la kaka ka ministre ngom ministre ay ministre do yo la ngata fem ben ala na karate ngata hale tinga ete hale gati katika siyo kalfawla olbe kara ministre malla o mal lay bade ga jatimene ka ngata dongo mata aga deni to fo tonme ko ye internet ka ndoro ibe ka ngata mimbe kuma ta ngata dongo fa mimbe fena ibe mi ne mimbe segaliala ngata dongo deni kamisa to koy ni ye kamisa ile tele la dro ka ye dro ngata ko ka kuma na tele la ibe ka ba singata ngo ibe ka ta na ma we dro comme ko shudo ngata mesa ngata me ala ka darus abe suma te suma be ala de bulo ngata me mali e sebendo sedao kama ani ye mo nyangini mutalo ka nyesha mo to hakla kati kewo mais fem se ka bola normalement fengan ka bola re normalement fengan ka bola parce que ça reste sur nga to nga dimension bela d'abord ang bargo manga ka kan et en même temps nga na flow me dalembe o yanga na flow nga banka dauma pensant que nga parce que homme politique content do be yan jamna chila do be ko 10 jours nga to ko fanga bibi o kama o yake nga mais ala yake nga donc ambe 40 jours la fanga ma bibi ne ko doro ko mala dia jon muni sanction ta ka non dara bala nga donc pour eux nga les maliens vont se révolter o dara la de e mieto so ko faka la ba momay ma hali nga donc M5 la nga entre eux même nga donc do déclaration que ka jigi sogel kan wati ama senen kuma nga dan korka chama bala nga dan lama mina suma nga dan ti feka suma parce que nga donc ina bedilla mais be kan ga famia ka fo maliko doit être une priorité, ce n'est pas né nga ce n'est pas toi ni ala ma min de idaka na nga ta soro fo ka dunya wuli mais ni ya soro ni profiter ka soro e gerse min nagasi e ma chama no de unti sonyi o de ngate baso bana jugubola e baso olu yere ngate bana jugubola e baso ngate olu yere ti meshila e baso olu yere bo yere nyina parce que mat se ka jamana na flo tangate ko min kadi ki bakala ngate ko fenti boala wala ka burana ko loyi mais parti nyemo ami ni ngali ke parti nyemo la quoi franchement e ka fo sanction d'aller Mali politique mo do klala do makuma do yo communiquer ke tardivement comme ene ta kalambeta nye ita goro ya kalambeta nye fodro o meu anya e ka fo to Mali ni Danemark kera nyongona ka Danemark ka fo ku ka tanu ka contingent
ama ja France ama ja Union européenne jamono ye o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ France ama tɛ France parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali k'a fɔ ko an ye mun k'o la k'an lamɔla k'u ma jɛnɛ mais munna Mali politique mɔgɔw mun de la a bɛ kɛ tan Mali la n'i ye hɔrɔn ta ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ten mais u b'a politique baara la a mɛnna n'i ye danbetigiw fara kan ka taa i ye min ɲini i b'a sɔrɔ kuma o kuma ni danbe ni hɔrɔnya ni halalaya t'a la kuma lankolon don mɔgɔ lankolon don o kɔrɔ ta in ka fisa ni bɛɛ ye dɛ maa kan ka i ka kuma kan i kan ka t'o de la maa tɛ politiki kɛ parce que i ye fɛn jɛmani jateminɛ Mali kɔnɔ ka taa maa siya fila olu de ka ca politiki mɔgɔw la o jumɛn jeune min ni fɛn t'o bolo depuis Ala y'a dan dɔrɔmɛ t'a bolo hala ka kurusi tobilen t'a fa o bɛna politiki la diyagoya ka fɛn sɔrɔ filanan ye jumɛn cɛkɔrɔba min n'a ka maaya banna ka ban ale b'a den placer ni maa o maa kɛra ministre ye n ka taa b'a wele n ka taa i ka maafi bɛ yan i ka garçon bɛ yan ko placer n ka taa dɔn n ka taa ni concours bɛ placer n ka taa dɔn ka den bɛ se ka don a la cogo min c'est pour cela n bɛ Choguel féliciter Choguel denw tilala depuis 2017 a denmuso a n'a denkɛ n ka taa u bɛ chômage la Mali la ne ninnu tɔgɔ de b'o fɔ aw ye mɔgɔ bɛ se k'o kɛ Mali la yan 2000 combien 2017 a denw bɛ chômage la a denw bɛ chômage la ka da kan énergie concours kɛra yan Kanam concours kɛra yan concours ɲɛnamaw bɛɛ bɛ kɛra yan ni olu don ka taa kafiri min bɛ kuma na ka taa olu denw bɛ ka taa dɔn k'o taara cogo min an y'a ye o ye Sotelma créé o ye mun kɛ ka taa dɔn ka Orange dilan o yɛrɛ denw dɔw ye o ye AGEFO dilan o yɛrɛ den dɔw ye o ye baarakɛyɔrɔ dɔw jɔ o yɛrɛ den dɔw ye ka taa dɔn k'olu ka k'a la mais Choguel den bɛ chômage la n b'i lamɛn politique ye danbe ko de ani hɔrɔnya n ko halalaw a ye na danbetigiw a ye na kabilatigi denw a ye na i mɛnna ka nin kuma in fɔ dɛ a bɛ kɛ a bɛ t'o de la o mais mun bɛ France politique mɔgɔ n'an ta o mais a différence ye min ye o b'a dɔn olu min dɔn ka taa o bɛ jamana fɛ ils ont l'amour de leur pays ils aiment leur pays et ils sont fiers d'être français e ka jamanaden dɔw bɛ yen o bɛ taa nationalité ɲini o muso kɔnɔma dɔw bɛ taa nationalité ɲini français o den e ka politique mɔgɔ dɔw bɛ yen o muso bɛ taa jigin yen fɛ de e ma ye n ka taa dɔgɔnɔw bɛɛ banna ko ka taa an ko dɔw ma aw bɛ sa yan a tɛ taa yen dɔw tɛ taa ka taa ka jamana mara ka taa ka jamana ka taa dɔn ka gɔnkɛ ka gɔnfarima kɛ ka taa ka jamana ci fo ka na se yɔrɔ dɔ la k'e bɛ bɔ ka taa e bɛ se la waati min ka taa dɔn min tun ka di a bɛ kɛ e tun bɛ miliyari dun i b'a da an ka taa dɔn i b'a di npogotigiw ma i b'a di ka taa villa jɔ ka di musow ma i bɛ mobili kura san ka di musow ma i bɛ e ta ka mobili ta ka taa k'a di ka taa dɔn jeliw ma i b'a di ka taa dɔn min ka di ye i b'a d'o ma mais aujourd'hui ka taa n'a fɔra k'i yɛrɛ furakɛ i bɛ avion de ta n ko i bɛ taa ka olu tun y'o de fɔ a sara de n'o tɛ i bɛ ka tun kan ka taa garde tour de la misi pikiri ka k'a la ye cɛkɔrɔba to tɛ sa président a y'an ka danbe de tiɲɛ a ka maaw ka taa i b'a sɔrɔ ɲi bɔlen don sisan ka taa k'an kɔnɔ nka mais ne ye n ta fɔ a ɲi wɛrɛlen don k'an kɔnɔ yɛrɛ tɛ nɛgɛjuru labila walima ɲininkali b'i fɛ ɲininkali ok mais bibi na o maa caman bɛ k'a faamu halisa an bɛ sigi an kɔfɛ de gouvernement in dayɛlɛli ko politique mɔgɔ minnu bɛ mankan la nin minnu bɛ fanga la k'u siran bɛ u bɛ fɛ k'u wele k'u don jɔn ka siran gouvernement dayɛlɛli yala a dayɛlɛli kun t'olu ko ye ayisa olu ko cogo di e bɛ se k'o fɔ cogo jumɛn mais mɔgɔ jumɛn b'olu la mɔgɔ bɛ siran min ɲɛ kunun mɔgɔ tun bɛ siran o ɲɛ parce que i bɛ faga la ninnu y'a fɔ yan an ka taa ko bɛ mɔgɔ labɔ fo ka taa faga bi o ma se ka mɔgɔ labɔ a ma kɛ n yɛrɛ ye de ninnu jumɛn de ka taa warabolo jumɛn de b'o la ko bɛ anw baba n ka taa an n'olu de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e t'a dɔn ko jɛgɛnɛ n ko ne de sira ni mɔgɔ ye boulevard kan tɔgɔ bɛ ka taa kuma min ta sugu kɔnɔ ko malo bɛ ka gɛlɛya parce que bɔgɔ t'o de ta ne m'o de f'i ye n ka taa n ko Côte d'Ivoire ka taa le président s'est adressé aux gens malo bɛ bɔ yɔrɔ min ka taa avec Covid ka taa gɛlɛyala yɔrɔ bɛɛ cɛ a ye sɛnɛ kɛ n'i ye tomati sɛnɛ ka taa donc kɔngɔ t'i faga ta sɛnɛ kɛ i ka tomati ye ta sɛnɛ kɛ an bɛ nɛgɛjuru ma fɛ e ka tomati sini b'a ci ma i ka dɔɔni d'a ma a ka nɛnɛ tuguni n bɛ dɔn ci ma i bɛna tomati wɛrɛ di yan wa n ka taa dɔn i ka nɛnɛ sisan ni sen na ta ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n bɛ frɛnsi yɛrɛ de kɛ la aussi frɛnsi kelen ne ko foro yɛrɛ bɛ min foro bɛ n ka taa dɔn dɔgɔba la dɔw ko k'a bɛ n ka so sanfɛ de ko parce que ko kantin da ko n y'a kɛ n ka so sanfɛ n ko n m'a kɛ n ka so kɔnɔ n y'a kɛ kɔlɔn de kɔnɔ Mali ye ŋaniya ko n y'a kɛ n ka so sanfɛ n ko n y'a kɛ kɔlɔn de kɔnɔ mais ɲininkali laban yanni an ka nɛgɛjuru di an b'i ka bila la i mɛnna
sɔrɔsiw ka yɔrɔ la. San 10 ani 2. I ye baara caman kɛ. Ouais. Mais armée yɛrɛ kɔnɔna la bi n'a fɔra e ka ɲɛfɔli kɛ montée en puissance min n'a kun bɛ ɲini na bi na maa tɛ sɔsɔlikɛla la Mali kɔnɔ hali parti caman bɛ yen u ye communiqué kɛ ka ɲɛsin o ma hali ni dɔw m'a kɛ mais n'a fɔra k'e yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'a la mun de yɛlɛmana. Ne ni e bɛɛ kan ka kɛ soldat de ye n ka taa pour défendre l'armée nationale mo tɛ politique ko ye n ka taa armée ka hakilina ye min ye normalement armée man kan ka politique kɛ armée tɛ mɔgɔ ta ye armée ye jamana de ta ye comme la justice mais n'i ye jateminɛ kɛ c'est que bi o sera ka nafolo damani min sɔrɔ nafolo bɛ donna jɛya la donc a kɔnɔ mais n tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ jɛlen don dɛ parce que a kɛra cogo cogo n'i ko dɔw man kan ta donc ko hali ko ka a tɔgɔ fɔ cogo jumɛn dɔrɔmɛ 2 ta ka sanni kɛ o bɛ dɔ suɲɛ la a mɔgɔ bɛ yen mais à ce stade aujourd'hui n ka taa an kɔni ye avion ye n ka taa donc e taara o ye mɔgɔw wele yan k'u ka taa n ka taa avion kuraw lajɛ n ka taa donc aéroport la a nana bɛɛ ɲɛna aujourd'hui an ɲɛ b'a kan avion bɛ wuli n ka taa ka tasuma bɔ n ka taa donc mɔgɔ bɛ boli la an ɲɛ b'a kan aujourd'hui à un moment donné n y'a fɔ ye n ko hali a ye moto dɔw ɲini moto min ka teli ni ninnu ka moto ye n ka taa pour que an ka se ka to attaquer bi o ye moto dɔw san n ka taa donc baaraw bɛ kɛla n'a ye sur le terrain o bɛ taa mɔgɔ ɲini fɔlɔ n ka taa pick-up dɔrɔn pick-up tɛ se ka don yɔrɔ caman pick-up n'i bɛ don n ka taa donc bombe bɛ se ka wuli mais aujourd'hui le niveau de renseignement aussi qu'ils ont avec exactitude parce que kabakolo min tun b'an bolo fɔlɔ n ka taa donc an tun tɛ se ka taa kabakolo la cogo min y'an ja sira min bɛ yen n ka taa tubabu y'a baara an ɲɛ n'an kan bɛ taa yɔrɔ min o b'a ko non n ka taa olu bɛ entraînement kɛ an kana se yen aujourd'hui c'est que n'a fɔra Mali la yɔrɔ o yɔrɔ n ka taa gɛlɛya bɛ yen an ka avion bɛ se ka wuli ka taa objectif traité ka tila ka segin ka na donc ça démontre notre indépendance et notre façon de traiter l'information et que en état à la recherche donc de l'information et on va traiter les ennemis sur le terrain ni ye jateminɛ kɛ n ka taa ko bɛ moto 100 ta n ka taa ka mɔgɔ 2 ta ka yala parce que n ka donc tasuma de tun tɛ yen mais sisan tasuma bɛ n ka taa o tɛ yɛlɛ moto kan siɲɛ 2 n ka taa i bɛ taa tuma dɔ la i bɛ moto jɔlen sɔrɔ kungo kɔnɔ marifa dulolen b'a la o bɛ tɛmɛ n'o yɛrɛ ye et n ka donc en même temps Koro mara la le moment où n ka donc o bɛ gosili kɛ n ka taa Bayi mara la n ka taa jusqu'à dans les confins de Bayi donc vers Bankas donc 60 semaines jan tɛmɛlen 60 éléments fagala n ka taa tu kɔnɔna na ye donc maintenant n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ yan fɔlɔ a bɛ f'i ye ka taa ko ennemi bɛ yan armée yɛrɛ tun bɛ siran ka taa o tun bɛ armée kan de attaquer maintenant avec kɛlɛtigi l'armée va à la recherche de l'ennemi pour aller le traiter là-bas ne tɛ combat kɛla fɛngɛ ne tɛ commentaire kɛla Sadio ye dɛ parce que n y'o bɛɛ fitinin yan ne n'o faw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o bɛɛ fitinin yan o bɛɛ ne n'o faw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o tonton de ye donc maintenant ne n'olu ma deli ka baara kɛ ne tɛ commentaire kɛ n den kan mais min dun ka taa aujourd'hui bɛ min kɛla n ka taa c'est feasible c'est acceptable mais o tulo de ka gɛlɛn souvent o tɛ mɔgɔ lamɛn mais o de la n b'a fɔ ye n ka taa a y'a lamɛn bɛ min fɔ la ni téléphone ciraw ma a ye mɔgɔ ka téléphone ta mɔgɔ tɛ taa o nɔfɛ n ka taa ko parce que k'i ye Sadio ye mɔgɔ tɛ t'i nɔfɛ n ka taa ko i ye a tɔgɔ ministre de la sécurité mɔgɔ bɛ kuma o fɛ parce que o bɛ min dɔn k'a ɲɛfɔ aw ye mais souvent o tulo ka gɛlɛn comme o bɛ radio lamɛn n ka taa donc o b'a mɛn n ka taa n ye min fɔ ye ni Ala sɔnna ma ci de fɔr'o ye ka bɔ nin kuma la kuma dɔ bɛ yen a man di ye kosɛbɛ k'i da don a la nka an b'a ɲininkali k'i la n'o ye ni maa 2 bɛ yen i n'u kun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ye Amadu Tumani Ture o ye Sumayila Sise an bɛ don min na i ko bi a 2 bɛɛ tanyana Sumayila taara k'a ka parti to parti bɛ dabolo min na bi est-ce que e nun togo nin ye e kunkɔrɔta ko ya URD ye verre donné maloya ko don danbe a bɛ gɛlɛya kuma fɔ saya ye mɔnɛ Allahu akbar saya ye mɔnɛ ye gɛlɛya caman kɛra n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n tɔɔrɔ min na dɔɔnin Sumayila tun kan ka taa ɲɛfɛnkɛ tuma min ka taa Sumayila tun y'a fɔ ne ye n ka taa k'a tɛ taa n ka taa k'a tun tɛ kɛ candidat ye législative la a minɛra min na ne ni ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka bureau kɔrɔ n k'a ma n ko président ni i k'i tɛ taa ɲɛfɛnkɛ gɛlɛya b'a la parce que nin baaraba min bɛɛ kɛra an ye min kɛ Mali ko la n'i k'i tɛ taa an bɛ mun fɔ sini an ka génération ye n ko n'i ma taa mɔgɔ min bɛ na o b'o battu donc ko bɛ gɛlɛya an bolo a ko ne ma to ko n bɛ réfléchir n bɛ tila k'i répondre o dugusajɛ a ye n wele a ka bureau kɔnɔ a ko i ye min fɔ n ka taa finalement n bɛ taa a taara o de la a minɛna
Sumala ye danbe ko kuma fɔ a ye hɔrɔnya fɔ a ye halalaya fɔ a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Mali ko la a y'a kɛ mais c'est dommage an ka parti bi parce que ko wari bɛ dɔw bolo o ka parti kɛ ko ye cogoya dɔ la kuma gɛlɛyara a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ mais je suis convaincu d'une chose ya musique dɔɔni d'a ma fɔlɔ musique dɔɔni d'a ma an b'a lajɛ ka segin ni Sumayila tɔgɔ fɔra donc an ye a ka suru cogo min na jagoya ni a bɛ kɛ tan donc an bɛ dugawu k'a ye hali bi ka min fɔ jamana ko la e bɛ se ka to a la mais a ye min ɲini pour que jamanadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ Ibrahim Boubacar ka se ka fanga kɛ ka ban a ma violence k'a la o kɔnɔna na a ye fɛn o fɛn ɲini parti ka se ka kɛ ɲɔgɔn bolo pour que jamana in ka se ka dilan mais bi nafolo kama maaw y'a ka parti ci Sumayila n'a tun bɛ yan saya ye mɔnɛ in ka tɛ donc ko dɔw tun tɛ se ka k'a kɔnɔ bon pour moi donc ni Ala ye min kɛ a ka ɲi o baara min bɛ kɛ la